Allah the Almighty. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أفضل حال إن شاء الله وانتم تشوفوا هذا الفيديو. جيتكم بلا سويت على البروميير فيديو اللي درنا فيها على لو بروميير كور دو لا سيلول بروكاريوت. نبداو على بركة الله. في الفيديو اللي فاتت قلنا بلي لي بروكاريوت عندهم 4 éléments essentiels. Le premier élément c'est la paroi et le deuxième élément c'est la membrane plasmique. La membrane plasmique EMT, le microscope électronique à transmission. La membrane plasmique des prokaryotes est analogue à celle des cellules eucaryotes. معناتها la membrane plasmique الغشاء الهيولي تاع les prokaryotes et les eucaryotes تقريبا نفسه بالذات يعني. Il est trilamellaire, asymétrique, d'épaisseur de 7,5 nanomètres. Trilamellaire que عندها 3 feuillets. عندها une feuille externe dense externe معناتها dense نقصدو بيه شغل عنده يبان في لي ميكروسكوب فوتونيك نوار، يبان شغل dense معناتها كثيف. Feuillet clair au milieu et feuillet dense interne. Présente une architecture moléculaire en mosaïque fluide. واش نقصدو موزايك فلويد؟ حنا عاد بالنا فوق قرينا في الباك كو الغشاء الهيولي عنده ميزه انه فسيفسائي مائع. en français نقولو موزايك فلويد. toutefois sa composition chimique est différente، معناتها sa composition chimique مختلفه. 70% de protéines et 30% de lipides, sans cholestérol et des glucides rares. Le rôle de la membrane plasmique, elle a un rôle de respiration et biosynthèse, et lui sont spécifiques. Les échanges avec le milieu extérieur sans déformation de la membrane, comme un cellule eucaryote. Le cytoplasme, c'est le troisième élément essentiel de la cellule bactérienne ou bien la cellule eucaryote. C'est un gel aqueux contenant des ribosomes. Ils sont regroupés en amas ou polyribosomes. Ils sont constitués d'ARN et de protéines. هذا الجل aqueux يحتوي على ريبوزومات، وهاد الريبوزومات تقدروا تلقاوهم إما وحدهم ولا أوناما أو بيان لي يعطولهم هادو لي زاما معناتها مجموعات يعطولهم لي بوليريبوزوم. ils sont constitués d'ARN et de protéines، معناتها هي متكونة من لي ARN et les protéines. هاد لي ريبوزوم بكتيريان comprennent 2 sous-unités 30S et 50S، donc à 70S coefficient de sédimentation. Le cytoplasme, c'est le lieu de toutes les activités métaboliques de la cellule bactérienne. C'est aussi le site de la transcription et de la traduction. Maintenant, le cytoplasme, في prokaryotes, هو le site هو الموقع تاع الاستنساخ والترجمة. ماشي كيما في لي سيلول اوكاريوت معناتها حقيقية النواة، باسكو الاستنساخ في حقيقية النواة يكون في النواة، اما الترجمة يكون في الهيولة. بصح في لي بروكاريوت الاستنساخ والترجمة يكونوا لي دو في cytoplasme qui se déroulent en même temps et dans le même lieu. C'est ce que l'on appelle l'unité de lieu caractéristique des prokaryotes. معناتها هاد الميزة l'unité de lieu معناتها la transcription et la traduction qui يصراو في le même lieu et le même temps يعيطولها l'unité de lieu caractéristique des prokaryotes. معناتها ميزة للي بروكاريوت برك هما اللي عندهم هاد الميزة. chez les eubactéries l'ARN T initiateur de la traduction et la F méthionine. أما chez les archéobactéries l'ARN T initiateur de la traduction et le méthionine. L'appareil nucléaire ou bien le nucléoïde ou bien le chromosome. L'élément c'est
appareil nucléaire ou nucléoïde ou chromosome. L'élément, c'est le quatrième élément essentiel et le dernier élément essentiel de les prokaryotes. Le nucléoïde est formé d'une seule molécule d'ADN, bicaténaire, c'est-à-dire que double bras, circulaire, super enroulé et formant plusieurs boucles grâce à des enzymes et à son association des protéines. هذا النوكليويد هو عبارة عن موليكول d'ADN بيكاتينير معناتها عندها دو بغا دوبل بغا سيركولير معناتها تدور سوبر انغولي كي تبدا تدور حول نفسها. احنا هضرنا قرينا في التيرمينال كو l'ADN يبدا يعني يدور حول نفسه يشكل دي بوكل غراس ا دي انزيم باسكو علاش وهاد يعني هاد لي سوبر انغولي سيركولير علاش هادوما غراس ا دي انزيم معناتها بفضل الانزيمات سون اسوسياسيون دي avec l'association avec des protéines. l'association تاعو avec les protéines تخليه ينقص من يعني الحجم تاعو يبقى يرولي حتى يقعد يرولي صغير باسكو lorsqu'il est complètement déroulé معناتها كي يتفتح كامل il a une longueur d'environ 1,4 mm alors que la cellule prokaryote a une taille qui varie selon les espèces de 0,1 micromètre à 10 micromètres. Imaginez que 1,4 mm il est très grand par rapport au macromètre. راهي داخل la cellule. Grâce à les enzymes ou l'association avec des protéines اللي تخليه ينقص من الحجم ديالو. La capsule, c'est la structure la plus externe, une enveloppe qui entoure la paroi de certaines bactéries. Sa composition est de nature polysaccharidique, le plus fréquemment, mais peut-être quelquefois protéique. معناتها هاد لا كابسول هي لا كوش لا بلوز اكسترن معناتها هي الاخرى فيهم شي سيرتان بكتيري معناتها نقدروا نلقاوهم يعني في بعض البكتيريا لا كومبوزيسيون شيميك تاعها تتكون من لي بوليزاكاريد او بيان نقدروا نلقاوها يعني كيلكو مخدومه بلي بروتيين elle assure la protection et ou l'adhésion des prokaryotes à des surfaces. هاد لا كابسول تساعد على الالتصاق على الحماية وعلى التصاق هاد les prokaryotes sur les surfaces. Les éléments facultatifs, les éléments facultatifs sont des éléments propres à certaines espèces de prokaryotes et absents chez d'autres. واش نقصدوا بهذه الكلمه سي كو هاد لي زيليمون نقدروا نلقاوهم certaines bactéries ou bien certains prokaryotes ou ما نلقاوهمش les autres. La capsule, le plasmide, le flagelle, le pilus, le chromatophore et la cellule et la vacuole à gaz. Les plasmides portent des gènes utiles mais non essentiels à la croissance et à la division. هاد لي بلازميد عندهم دي جين يحملون معناتها جينات غير اساسيه في لا ديفيزيون او بيان في النمو تاع هاد لي سيلول اي سو دوبليك انديبوندامون دو نوكليويد معناتها هما يتضاعفوا دون تدخل النوكليويد ولا ماشي حتى يدوبل النوكليويد هما وحدهم يقدروا يدوبلاو et un certain nombre d'entre eux ont la capacité de se transférer d'une bactérie à l'autre. معناتها عندنا certains plasmides نقدروا نديبلاسيوهم من bactérie à une autre bactérie. Ils sont porteurs de caractères de résistance aux antibiotiques. هذوما عندهم هما يعتبرون كناقلات لي caractères معناتها لي صفة la résistance aux antibiotiques Le facteur R. Plasmide. Le plasmide, c'est une
très petite molécule d'ADN extra-chromosomique, il ne fait pas partie de l'ADN chromosomique. Deux bleus bruns circulaires localisés dans le cytoplasme. Son nombre est variable selon l'espèce de prokaryote. على حساب يعني نوع الخلية نوع البكتيريا اللي راهو فيها نقدروا نلقاو من 1 jusqu'à à plusieurs plasmides dans une bactérie. Avec l'ADN chromosomique et le plasmide de 1 jusqu'à plusieurs. Le pélus ou bien les pélis ou pluriels. Ce sont des extensions appendices de membranes plasmiques rigides mais courtes et plus fines que les flagelles. Ils ne sont pas impliqués dans la mobilité. هاد les piliers عندهم هما عبارة عن des extensions de la membrane plasmique كيما les flagelles برك يكونوا courtes et plus fines que les flagelles وما عندهم حتى دخل في la mobilité تاع les prokaryotes معناتها ما عندهم حتى دخل في تنقل الخلية. هما عندهم نوعين يعني il existe deux types تاع هاد les piliers. عندنا les piliers somatiques et les piliers sexuels. Les piliers somatiques عندها دور تاع التصاق الخلايا في les surfaces. Les bactéries sur les surfaces elles servent à l'adhésion. أما les piliers sexuels تعاون elles servent au transfert de matériel génétique d'une bactérie à une autre. Le flagelle appendice, extension qui s'attend à l'extérieur de la membrane plasmique et de la paroi de structure rigide et cylindrique. Le flagelle هاوليك ouvert كيما la membrane plasmique parce que هو عبارة عن يعني تبرعم ماشي تبرعم هو شغل كيفاش نقولوا بالعربية اكستنسيون معناتها شغل هكا يخرج من لا ممبران بلازميك هو عباره يعني مخدوم من لا ممبران بلازميك كيما كتشوف هو فيغ كيما لا ممبران هو ستركتور عنده ستركتور ريجيد اي فورم سيلندريك sa longueur variable pouvant aller jusqu'à 20 micromètres. Le nombre et la position sont variables. معناتها نقدروا نلقاو plusieurs flagelles في cellule وحده و la position ماشي غير منها نقدروا نلقاوها plusieurs positions. Il est constitué d'une protéine spécifique, c'est la flagelline. هاد la protéine هو اللي يعني الفلاجيل هو مركب من بروتين اسمها flagelline. Il permet le déplacement rapide des bactéries mobiles. هذا le flagelle وشنو هو le rôle تاعو معناتها الدور تاعو هو يسمح بتنقل البكتيريا بشكل اسرع يعني بارابول لي بكتيري الموبيل. هام ليك شكل لي بكتيري هام لي بيلي لي فلاجيل comme vous voyez ici كاين 3 flagelles هما sont plus longs que les piliers. Chromatophores. Les chromatophores sont des systèmes membranaires ou bien thylakoïdes diffus dans le cytoplasme. معناتها مبعثرة في le cytoplasme. معناتها عبارة عن منظمات غشائية مبعثرة في le cytoplasme. Riches en différents pigments spécifiques, le chlorophylle. Ils sont présents uniquement chez les eubactéries photosynthétiques. معناتها هما وين تلقاو لي chromatophores تلقاوهم غير عند les eubactéries photosynthétiques. Les vacuoles à gaz. Ce sont des petites vacuoles ne contenant que de l'air. معناتها ما فيهم والو. Des petites vacuoles معناتها vacuole نقصدو بها شغل حويصلات هكا صغيرة تحتوي غير على الهواء فيها غير que de l'air. Elles sont présentes dans le cytoplasme متواجدة في الهيولة. Des bactéries photosynthétiques معناتها في les bactéries متواجدة غير في الهيولة تاع les bactéries photosynthétiques vivant au milieu aquatique معناتها وين اللي يعيشوا في le milieu aquatique. Elles permettent aux bactéries de se déplacer et de flotter. هاد لي فاكيول واش تخلي لي بكتيري يفلوطيو في الماء باسكو على بها يقولوا تكون حاضره غير في لي بكتيري اللي يعيشوا في لي ميليو اكواتيك باسكو تساعدها على الفلو لو ديبلاسمون اي
تفلوطي في الماء. Les éléments essentiels avec un schéma est bien expliqué. Vous faites les retenir. Les éléments facultatifs avec sa explication, vous faites une autre capture pour les retenir. Travail à faire à la maison. Le travail ديروه إذا vraiment قدرتوا ديروه c'est bon, ça veut dire que le cours راكو فاهمينه. le travail واش يهضر على que ديروا un tableau comparatif entre les cellules eucaryotes et les cellules procaryotes. معناتها تروحوا ديروا un tableau يهضر على les cellules procaryotes et les cellules eucaryotes وتشوفوا les comparatifs, les différences entre les deux. اذا قدرتوا ديروا سي بون معناتها لو كور راهو في راسكم. نتمنى لكم تكونوا فهمتوا وقدرت نلحق لكم لي زانفورماسيون لو كان شويه وقدرت نفيدكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.